हेलो एवरीवन मु समस्त को स्वागत करछि हरिहर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। तो आज वीडियो रे आमे प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर रो कोर 5 रो तुम यूनिट 2 जो रही नवजागरण और सत्यवादी साहित्य धारार वैशिष्ट्य यही यूनिट रो आमे आज 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन आलोचना करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन रही सिपाही विद्रोह केबे होइतिला। सिपाही विद्रोह 1857 मसीह होइतिला। मिशनारी शिक्षा व्यवस्था रे किए संस्कार आनिथिले। मिशनारी शिक्षा व्यवस्था रे लॉर्ड विलियम बेंटिक संस्कार आनिथिले। तृतीय प्रश्न रही केते ख्रीष्टाब्द रे ब्रिटिश तत्वावधान रे शिक्षा व्यवस्था रहितिला। यार आंसर हिबो 1858। 1858 रे ब्रिटिश तत्वावधान रे शिक्षा व्यवस्था रहितिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा केते ख्रीष्टाब्द रे जातीय कांग्रेस गठन होइतिला। 1885 मसीह रे जातीय कांग्रेस गठन होइतिला। सत्यवादी साहित्यर व्याप्ति केते ख्रीष्टाब्द रु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत। तो यार आंसर हिबो 1910 रु 1921। उत्कलमणि गोपबंधु दास केते जन छात्रंकु ने सत्यवादी वनविद्यालय गठन करथिले। 19 जन छात्रंकु ने सत्यवादी वनविद्यालय गठन करथिले। 8 नंबर प्रश्न अछि 7 नंबर उत्कल सम्मिलनी केबे होइतिला। 1903 मसीह रे उत्कल सम्मिलनी होइतिला। बिहार ओडिशा प्रदेश केबे गठन करा जायतिला। 1912 रे बिहार ओडिशा प्रदेश गठन करा जायतिला। उत्कल साहित्य समाज केबे गठन करा जायतिला। 1903 रे उत्कल साहित्य समाज गठन करा जायतिला। 10 नंबर प्रश्न गंजाम सम्मिलनी कहा प्रयत्न रे होइतिला। नीलमणि विद्यारत्नଙ୍କ प्रयत्न रे गंजाम सम्मिलनी गठित होइतिला। ओडिया साहित्य रे केउ युग को जातीय युग बोली कहा जाय। ओडिया साहित्य रे सत्यवादी युग को जातीय युग बोली कहा जाय। 12 नंबर प्रश्न देखिबा नहीं तापरे 1 मार्क क्वेश्चन का ख्रिस्टियन पादरी माने केउ धर्म पालन पई व्याकुल होई पड़िले। ख्रीष्ट धर्म पालन करबा पई ख्रिस्टियन माने व्याकुल होई पड़िथिले। ख्रीष्ट धर्म प्रचार लागी ख्रिस्टियन पादरी माने भारतर केतोटी भाषार बाइबेल अनुवाद करिथिले। 35 टी भाषा रे बाइबेल अनुवाद करथिले कि माने ख्रिस्टियन पादरी माने ख्रीष्ट धर्म प्रचार करबा पई। केते ख्रीष्टाब्द रे मिशनारी पुरी रे इंग्रेज स्कूल प्रतिष्ठा करथिले। 1835 रे मिशनारी माने पुरी रे इंग्रेज स्कूल प्रतिष्ठा करथिले। केते ख्रीष्टाब्द रे इंग्राजी चैरिटी स्कूल प्रतिष्ठा होइतिला। 1822 मसीह रे इंग्राजी चैरिटी स्कूल प्रतिष्ठा होइतिला। 5 नंबर प्रश्न कंपनी शासनर प्रतिष्ठार केते वर्ष परे खोर्धा रे पाइक विद्रोह होइतिला। 14 वर्ष परे। कटक मिशन प्रेस रो संपादक किए थिले। चार्ल्स लेसी थिले कटक मिशन प्रेस रो संपादक। अरुणोदय प्रेस केबे गठित होइतिला। 1893। उत्कल साहित्य प्रेस केबे गठित होइतिला। 1897 रे उत्कल साहित्य प्रेस
ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1909-10ରେ ସାହିତ୍ୟ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ କେବେ? 1915 ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1899 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ଏହା କାହାର ଲେଖା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଶନାରୀ ପାଠଶାଳା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମିଶନାରୀ ପାଠଶାଳା 1822 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ ସାହେବ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି। ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ରେଭରେଣ୍ଡ ମି ଲେସି ଥିଲେ ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମେକେଲ କେବେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ମେକେଲ 1835 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କଟକ କଲେଜ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ କଟକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1870 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1870 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କଟକ ଡିବେଟିଂ କ୍ଲବ, କଟକ ସୋସାଇଟି ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଷା ଧ୍ୱଂସକାରୀ କଳାପାହାଡ଼ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ତତ୍କାଳୀନ ଡିପିଆଇପି ଅଟକନସନ ସାହେବ 1874 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାଷା ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବୋଲି କଳାପାହାଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହଣ୍ଟର ସାହେବ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହଣ୍ଟର ସାହେବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ 1871 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଣା ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଣା ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ
1871 पर्यंत चलीथिला बोली जणाଯାए। तो या थिला तुमरी 1 नंबर क्वेश्चन यूनिट 2 रो। तो आमे एबे देखिबा 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। प्रथम क्वेश्चन होची लॉर्ड मैकेल को शिक्षा रिपोर्ट संपर्क रे आलोचना करो। 1833 रे लॉर्ड मैकेल इंग्रेज सरकारଙ୍କ भारतवर्षीय शिक्षानीति संपर्क रे एक ऐतिहासिक मंतव्य प्रदान कले। तांको शिक्षानीति फलरे आधुनिक शिक्षार माध्यम और विषय वस्तुर एक स्थिर निश्चित धारणा प्रतिष्ठा पाइला। 1845 रे मैकेल को रिपोर्ट अनुसार भारत वर्ष रे शिक्षानीति प्रवर्तित हैला एवं आधुनिक इंग्राजी शिक्षा सरकारी चाकरी पाइबार प्रधान उपाय रूपे गृहीत होइतिला। सेतेबेले एपरि डरौथिले भी इंग्रेज माने जे इंग्राजी न पढ़िले सरकारी चाकरी मिलिबो नाही एही धारणारे क्रमे लोकंकु भितरे सृष्टि हैला। जहा फलरे तेणु इंग्राजी शिक्षा प्रति नाना प्रकारर कुसंस्कार पूर्ण मनोभाव थिले मध्य जीविका उपार्जन लागि ए देशरे लोके इंग्राजी शिक्षा प्रति आकृष्ट होई पड़िथिले। माने बाध्य होई इंग्राजी पढ़िबाकु पड़िला। 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा 19 शताब्दी नवजागरण रो स्वर और स्वरूप संपर्क रे विवरणी प्रदान करो। इंग्राजी शासनाधीन भारत वर्ष रे बहु क्षति साधित होइतिले मध्य मानसिक विकास पर्व रे उन्नति साधित होइतिला। देशीय राजा माने विलास व्यसन रे बुड़ी रही जनमंगल प्रति कौनसी दृष्टि देउनथिले। पारंपरिक शिक्षा पद्धति को मार्जित करिबा पई सेमानंकर सामान्य आग्रह नथिला। चाटशाली टोल माद्रास रे शिक्षानीति मानसिक विकास रे सहायक होई पारि नथिले। एही समय रे इंग्रेज माने प्रथमे कलिकता सहर रे शिक्षा विस्तार रो योजना आरंभ करथिले और 1797 रे प्रथमे विलियम केरी कलिकता रे मुद्रण यंत्रर प्रतिष्ठा कले। मुद्रण यंत्रर विकास हेबारु चिंता राज्य रे व्यापक परिवर्तन सूत्रपात हैला। 1817 रे हिंदू कॉलेज माने स्थापित होइतिला। यह थिला 19 शताब्दी नवजागरण स्वर और स्वरूप। तृतीय प्रश्न देखिबा ओडिया भाषार मर्यादा रक्षा पई क्यों माने बद्ध परिकर थिले। क्यों माने थिले ओडिया भाषार मर्यादा रक्षा करबा पई उत्कल भाव दीपिनी सभा 1867 मसिया रे उत्कल लासिनी इरा 1869 इटा और उत्कल दीपिका 1866 रे प्रवृत्ति माने ओडिया भाषा को मर्यादा रक्षा करिथिले। ओडिया भाषा चर्चा रे किए मन बलाई ओडिया भाषा को सुदृढ़ करिथिले। सटन साहेब ओडिया भाषा चर्चा रे मन बलाई थिले। ओडिशार विद्यालय गुड़िकरे पाठ्यपुस्तक रूपे व्यवहृत हेबा लागि विभिन्न स्तरर छात्र मानकर प्रयोजनीयता को लक्ष्य रखी सटन साहेब ओडिया भाषा चर्चार भित्ति को सुदृढ़ करथिले एवं तांकर इंग्रेजी ओडिया रे प्रथम शिक्षा ओडिया प्राइमर वर्नाकुलर क्लास कॉरिडोर ओडिया इंस्ट्रक्ट ओडिया इतिहास ओडिया हितोपदेश आदि 1835 और 1852 मध्य प्रकाश पाइतिला और रेभरेंट साहेब मध्य केतेक पाठ्यपुस्तक एवं ओडिया व्याकरण मध्य प्रणयन करथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा 5 नंबर प्रश्न रही कवि गोदावरी मिश्रंकर आत्मजीवनी नाम कौन और से कहा पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। कवि गोदावरी मिश्रंकर आत्मजीवनर नाम होची मो समयर ओडिशा और तहिरे मो स्थान। यह थिला तांकर केंद्र साहित्य एकाडेमी रे एही आत्मजीवनी पई गोदावरी मिश्र केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले और एही आत्मजीवनी रो उन्नति गद्य शैली लागि से मनोरोणोत्तर केंद्र
କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଏହା 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାରେ ସମସାମୟିକର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତିର ଘଟଣାମାନ, ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ହାସ୍ୟ, ବିଦ୍ରୂପ, ମାଧ୍ୟମ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ରମ୍ୟ ରଚନା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ସରସତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ତିନୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ। ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ, ବିଦ୍ରୋହ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା ଓ ବୀର ଯୁବକ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଣପୁର ଓ ଏହା 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଦୁଇ ଜଣ ସାଧକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଦୁଇ ଜଣ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ମନୋବୃତ୍ତି, ଜାତୀୟତା ତଥା ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜନସେବା ମୂଳକ ଗଣଚେତନା, ଏହି ତିନୋଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଗତିମୁଖରୁ ହୋଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ପଞ୍ଚ ସାଧକଙ୍କ ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ରହିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତିନୋଟି ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲେଖ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଓ କାରା କବିତା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ପୁସ୍ତକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନବଭାରତର ସମ୍ପାଦନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନବଭାରତ ସମ୍ପାଦନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କରିଥିଲେ। ଏହା 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନିକା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମନିକା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏହା 1911ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଣାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାରବେଳ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗାଥା କବିତାର ଜନକ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗାଥା କବିତାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଗାଥା କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଟକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଏହା ଥିଲା ତମ କୋର୍ 5ର ୟୁନିଟ୍ 2ର 1 ମାର୍କ ଓ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ।